अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं जा रही हूँ रमज़ान ट्रांसमिशन में। जी, हर रमज़ान में ऐसा होता है 3-4 जगहों पे मैं चली जाती हूँ जहाँ-जहाँ वक़्त मिलता है और अच्छा लगता है वहाँ देख के माहौल बड़ा खुशगवार होता है, खूबसूरत होता है, लोगों को तोहफ़े भी मिलते हैं। ख़ैर अब वो सिलसिला उस तरह से तो नहीं रहा पहले की तरह जैसे होता था। लेकिन मुझे लगता है कि रमज़ान की फेस्टिविटी जो है, वो जब हम टेलीविज़न पे देखते हैं तो अच्छा है आपके रोज़े का ये वक़्त जो है इसमें आप कुछ 4 बातें अच्छी भी सीखते हैं, उलेमा आते हैं, फिर नातिया कलाम होता है, फिर एक माहौल होता है और बच्चों की भी कोई क्यूट-क्यूट से उन्होंने सेगमेंट रखे होते हैं, फिर आर्टिस्ट भी आते हैं और उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। सो मुझे लगता है कि ये दिल बहलाने का एक अच्छा ज़रिया है जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है। बहरहाल इसके बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पिछले 20-15 सालों से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है शायद 15 सालों से, जो इसके पायनियर थे आमिर लियाकत हुसैन, उनको याद करना, उनको ट्रिब्यूट देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने ये रिवायत शुरू की। उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुईं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो लोगों को इतराज़ हुआ, फिर वो कम हुई, फिर ज़्यादा हुई। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा मेला सजाया उन्होंने और इसकी रिवायत डाली जिससे कि चैनल्स को भी बहुत इनकरेजमेंट मिली, लोगों को बहुत सा फ़ायदा भी हुआ और ये सोचें आप कि उनके साथ या इस तरह के प्रोग्राम्स में जो पीछे टीमें होती हैं, कोई 150 से 200 लोग होते हैं। इस महीने में उनकी रोज़ी-रोटी का भी सिलसिला होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ़ ये नहीं होता कि जी रमज़ान में ये तमाशा हो रहा है, उसके पीछे जो लोग होते हैं ना, आप उनका भी सोचा करें, उनका भी रिस्क होता है। हमारी जो प्रोडक्शन में काम करते हैं, हम तो 25 लोग नज़र आ रहे हैं आपको सामने या 22 लोग नज़र आते हैं। पीछे-पीछे 3-3, 4-4 100 लोगों का क्रू होता है और उनकी तनख्वाहें होती हैं, उनकी रोज़ी-रोटी होती है। जब कोरोना हुआ था ना, वो सब मर गए थे क्योंकि ये वो एम्प्लॉयमेंट है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है कि ये क्या नौकरी है। और ज़ाहिर प्रोडक्शन हाउसेस भी एक लिमिट के आगे इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। फिर आर्टिस्ट ने अपने तौर पे जिससे जो हुआ, मैं दूर बैठी थी टोरंटो में, मुझे वहाँ मैसेजेस आ रहे थे, बेचारे असिस्टेंट्स थे, कोई स्पॉट बॉयज़ थे, कोई इस्त्री वाले थे, आपा मर गए, आपा भूखे। कोरोना में वो ऐसा वक़्त था कि इस प्रोफ़ेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि ये भी कोई एक काम है और ये है। यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ चल रही हैं, रोटी-रोज़ी चल रही है, बहुत सारा क्रू होता है, बहुत से लोग होते हैं। सो ये रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ मैं वापस आती हूँ, तो इसमें भी बहुत से लोगों की रोज़ी लगी होती है। आप इस एलिमेंट पे भी गौर करें। जब आप में से किसी को इतराज़ होता है किसी बात पर कि ये यूँ है तो वो है, कुछ लोग करते भी हैं। तो उसमें से पॉजिटिव चीज़ देखा करें कि बहुत से लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है और दूसरे ये कि बहरहाल एक खुशगवार सा माहौल आपको देखने को मिलता है और हमारे एंकर्स बड़ी मेहनत करते हैं सुबह से रात तक, शाम सहरी, सुबह फिर जागना, अब एक पूरा उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है एक महीने में। तो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए भी और ज़ाहिर है उनका बिजनेस भी है, ज़ाहिर है जो भी काम करता है वो पैसे कमाता है। ऐसे तो फ़ी सबिलिल्लाह मैं भी नहीं जाती, फ़ी सबिलिल्लाह वो भी नहीं करते। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं इनमें से सब चीज़ों में से पॉज़िटिविटी देखनी चाहिए। और ये सब जो रिवायात हैं इसका जो आगाज़ हुआ रमज़ान ट्रांसमिशन का जिस पायनियर ने ये बनाया उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, आमिर लियाकत हुसैन। दुनिया से चले गए हैं, इस महीने में ख़ास तौर पर आप उनके लिए दुआ कीजिएगा और मैं समझती हूँ इंसान गलती का पुतला है, हम सब हैं। किसी की गलतियाँ नज़र आ जाती हैं, किसी की गलतियाँ बहुत बड़ी उछाली जाती हैं, किसी की गलतियाँ जो हैं वो लोग तमाशा बना देते हैं, उसके बाद वो इंसान जज़्बाती हो जाता है, परेशान हो जाता है और इस तरह से हमारे सामने इतनी यंग एज में इतने ज़हीन आदमी का ख़ात्मा होना ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बहुत दुःख है इस बात का। ठीक है, मैं समझती हूँ कुछ चीज़ें उनसे नहीं सँभाली गईं, कुछ मामलात उनके ऐसे थे जिसमें वो बहक गए थे। लेकिन बहुत सारी अच्छी बातें भी थी, बहुत अच्छा बोलते थे, क्या लफ्ज़ थे उनके पास, क्या आगाज़ किया था उन्होंने आलिम ऑनलाइन का, क्या आइडिया था वो और किस तरह से वो एक मुक़र्रिर तो थे ना, तो क्या उनके पास अंदाज़े बयान था और ज़ाहिर है कि नॉलेज भी थी, इसमें कोई शक नहीं, ऐसे तो नहीं उठ के आ गए थे। फिर कुछ गलतियाँ हो गई गलतियाँ, अल्लाह ही माफ़ करता है, इंसान तो नहीं माफ़ करते और फिर कुछ ऐसे मामूली ज़हनियत के लोगों के हाथ में वो आ गए, जिन्होंने उनका बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया और उनको बहुत अज़ियत पहुँचाई। ख़ैर जो भी है मैं उसको दोहराना नहीं चाहती, मैं उनकी अच्छी बात याद करना चाहती हूँ। जब हम लोग उनके पास इंटरव्यूज़ के लिए जाते थे तो मैं वाक़ई बहुत हैरान होती थी और बहुत एप्रिशिएट करती थी कि इतना होमवर्क उन्होंने हमारे बारे में किया होता था। यानी हम जो पीटीवी के अदाकार थे ख़ास तौर पे, हमसे वो बहुत प्यार करते थे। सिवाय नाउज़ुबिल्लाह पाँव को हाथ लगाना रह जाता था, इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते थे। आमिर लियाकत हुसैन में ये बड़ी क्वालिटी थी। कभी उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ या कोई ऐसी बात किसी बड़े आर्टिस्ट के लिए या किसी के लिए नहीं की,
جس سے اس کی عزت و تکریم میں کوئی تھوڑا سا فرق آئے، تو آپ ان کو اچھی چیزوں میں یاد کیجیے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوئی ہیں۔ جب کوئی اونچی جگہ بیٹھا ہوتا ہے نا ایسے، تو آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ ایسا، یہ ویسا، یہ ایسا، یہ ویسا، یہ نہ کریں۔ اور اس رمضان میں کم از کم کچھ وعدے جو ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں، اس میں سے ایک وعدہ یہ بھی کریں کہ ہم لوگوں پہ پتھر نہیں ماریں گے، ہم لوگوں کو جج نہیں کریں گے، ہم ان کی بات کو مروڑ توڑ کے بیان نہیں کریں گے، ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کریں گے، ہم ان کو کسی طرح بھی تنقید یا کسی تلقین کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ آپ کو کیا پتا کسی کی زندگی میں کیا ہے اور کیوں ہے۔ آپ دیکھیے ان کی اپنی ایکس وائف کتنی بہادری سے، کتنی پازیٹیوٹی سے ان کا نام لیتی ہیں اور کس طرح وہ ان کا ذکر کرتی ہیں۔ وہ چاہتی تو وہ سینہ کو بھی کرتی، وہ پٹتی، وہ کہتی میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا۔ کتنا آسان تھا ان کے لیے یہ سب کرنا، اور لیکن انہوں نے کس طرح گریسفلی بشریٰ اقبال نے اس سارے معاملے کو نہ صرف برداشت کیا، اس سے گزری، اپنے بچوں کو سنبھالا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ جو ایک گندا ایلیمنٹ ان کی زندگی میں آیا تھا اس کو بھی قانونی طور پہ اپنی جگہ پہ پہنچایا۔ عورتیں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور عورتیں چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن عورتیں اگر اس طرح سے ان کو اکنالج کیا جائے، ان کو ہمت دلائی جائے، ان کو کسی قابل بنایا جائے، تو بہرحال وہ انسان نہیں بنا سکتے، اللہ ہی بناتے ہیں۔ اور اللہ نے جس طرح عورت کو جتنی طاقت دی ہے، ماں بننے کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی ہے؟ کئی بار لوگ کہتے ہیں نا، ایک بار اگر مرد اس کرب سے یا اس تکلیف سے گزرے جو ماں بننے کی ہوتی ہے تو اس کو لگ پتہ جائے۔ لیکن اللہ نے یہ ظرف عورت کو ہی دیا ہے، عورت کو ہی دیا ہے، مرد کو دیا ہی نہیں، اسی لیے کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ مرد کے برداشت سے باہر ہے۔ وہ بڑا گملہ ضرور اٹھا سکتے ہیں، وہ بھاری بکسا اٹھا سکتے ہیں، وہ کوئی بڑی گاڑی چلا سکتے ہیں، وہ وزنی کام کر سکتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، مطلب کماتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ مرد کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ جو ایک خاص چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نا، یہ ایک طرح سے اللہ نے اپنی تخلیق کو دنیا تک پہنچانے کے لیے عورت کا انتخاب کیا۔ تو آپ سوچیں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے۔ بہرحال رمضان کی باتیں کرتے کرتے میں کہاں نکل گئی، اور میں عامر لیاقت کو یاد بھی کرتی ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتی ہوں، اور آپ بھی کیجیے گا۔ دعا میں بڑا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کسی بھی غلطی سے محفوظ رکھے، اور پھر اس کے برے نتائج سے محفوظ رکھے۔ اللہ کرے ہم سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو ہمارے لیے مشکل پیدا کرے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا ہے، اپنے لفظوں کو سنبھال کے چلنا ہے، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو تو سنبھالنا ہی ہے کہتے ہیں۔ تو جتنا ہم سیدھی زندگی کو دیکھیں گے نا، جتنا ہم سیدھے چلیں گے، اتنی مشکلیں ہمیں کم آئیں گی۔ آتی ہیں مشکلیں ان کو بھی، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اچھے لوگوں کو بھی آزماتا ہے، لیکن بہرحال پھر اس میں سے نکل جانا ہی بہتر ہے، اور اچھے طریقے سے نکلو۔ ایک تو ظاہر ہے رو پٹ کے بھی نکل سکتے ہیں آپ، لیکن اچھے طریقے سے نکل جائیں۔ اور جو کچھ بھی ہم پہ گزری ہوتی ہے، گزری ہے۔ آپ کو نظر آتا ہے اگر کہ کوئی خوش نظر آ رہا ہے، یا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا وہ ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، یا وہ مذاق میں کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پہ کچھ نہیں گزری، بہت بری بری گزری ہوتی ہے، بہت تکلیفوں سے گزرے ہوتے ہیں، ذہنی اذیتوں سے لوگ گزرے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم مینیج کرتے، اور اچھا لگتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اور آرٹسٹ بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت سی مشکلیں ہوتی ہیں، گھریلو پریشانی ہوتی ہیں، ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کام کی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتی ہیں، لیکن بہادری سے زندہ رہنا، مردانہ وار لڑنا عورت کا ہی کام ہے۔ چلیے شکریہ، پھر بات ہوگی انشاءاللہ۔